May we request all guests. Touchdown, Puerto Princesa. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tulog ang birthday girl. Hi! Hello, Lionel! Ayaw na. No, good yan, oh. Takot garod. Wait lang, wait na. Buhay? Yan yung Open. Mami. ganda yun. Beach daw. Beach. Ayan, mag-uulam tayo lobster. Ayan, lobster. Lakas ang ano ngayon, alon. Tara nak. Nasa Nakpan Beach kami. Ayan. Hi madam ng mga lolo't lola. Tamang chill. Pwede. Hi, sakay. Ayan ang bangka namin. Ayan ang bangka. Hey. Punta pa lang. Mama. Kaway. Yay. Palawan. Sir, kayo naman po. Ma'am. Okay lang, sir. Yung na si Rainer. Galing ng anak ko ah. See? Papaying. At ang makulit na Rainer. Wow, ganda ng sand. Good. Island hopping lang. Magkano lang ang... Kailan po kayo? Wow, ganda dito guys. May tuloy ata ko at tapi... So kami ngayon dito sa Port Barton. Lunch time. Snack, ganito masarap maligo. Ayan o, init o.